Hoy tenemos un poderoso mensaje. Oh, Today we have a powerful message. I pray to God. Oramos al Señor. Did you say that? Say, Lord, ahí donde tú estás. Talk to me. Háblame. Talk to me today. Háblame hoy, Señor. Yes, Dios todavía habla. Yes, God speaks. Yes, Are you ready? Yes, Are your yes. ears ready? ¿Están listos sus oídos? Praise God. Praise God. Te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. We give you all the honor and all the glory. I was listening to Arturo's testimony, Estaba escuchando el testimonio de Arturo. and based on his testimony, Basado en su testimonio, I was able to see tú pude ver what his portion was. cuál su porción era. Now, when I'm speaking about a portion, Cuando estoy hablando de una porción, I thought to myself, what do I have to do for a portion? pensé, ¿qué tengo que hacer para esa porción? I have to go and grab it, Tengo que ir a agarrarla. right? This is a part of me. Eso es parte de mí. And this portion Y esta porción that I hold on to, que yo agarro, what is it? ¿qué es? What does it look like? ¿A qué se parece? You know, according to the dictionary, Webster's dictionary, De acuerdo al diccionario de Webster, right? It's an individual's part or share of something. significa una parte de un individual o un compartir de algo. Right? It's a gift, you know. Es como un regalo, It's an inheritance. algo que heredas. You know, some people say it's an individual's lot, you know, like luck, like their fate, their fortune. Algunos dicen que puede ser suerte, fortuna, su propósito. Yo sé fate. Yeah, fate. Fate es como propósito, como su destino. Right? And then it's often like a limited part of something whole. Y usualmente es como algo limitado de algo grande, es como una parte, es una porción de algo más grande. Right? So then I thought to myself, okay, Pensé, what is your portion? ¿cuál es tu porción? Is it family? ¿Familia? You know, is it friends? ¿Amigos? Is it your work? ¿Es tu trabajo? You know, is it like hobbies, things that you like to do? ¿Tus cosas de pasatiempo? Is it money? ¿Dinero? Or is it all the above? ¿O es todo lo que hablamos? But sometimes when the word portion, Pero a veces cuando la palabra you know, porción is also translated as an inheritance, puede ser traducida también como algo que heredas. right? And then in the Bible, saying that God is your portion, En la is another palabra, way cuando dice que Dios es tu porción, es otra manera that he's saying that we're saying que that está he is diciendo your inheritance. que estamos diciendo que Él es nuestra herencia, Right. That he is an allotment in our lives. que Él es una porción en nuestras vidas. So then I'm thinking about Arturo's testimony. Pensando en el testimonio de Arturo, So what is his portion? ¿cuál es su porción? What is his inheritance? ¿Cuál es su lo que hereda? You know, is that inheritance like the things that I mentioned before? Es lo que mencioné hace ratito. Or is it something more like we believe that, like in King David, he refers to God as his portion in his life? O creemos como así el rey David, que dice que Dios es su porción en su vida. Right. In Psalms chapter 16, verse 5. En Salmos, capítulo 16, versículo 5. 16, versículo 5, Right. It is, he says, the Lord is my chosen portion and my cup. dice, tu Señor, eres mi porción y mi copa. Right. Not just my portion, No solo mi porción, but it is my chosen portion. pero es mi porción que escojo. Aleluya. Right. So I'm choosing Estoy to escogiendo have the inheritance
of God. La herencia de Dios. And then when we have the inheritance of God, Y cuando tenemos la herencia de Dios, what are we saying? ¿qué estamos diciendo? That my portion, Mi porción, my inheritance, mi herencia, what I hold on to, lo que yo agarro, what I cling to, lo que yo mantengo what conmigo, I choose to hold, lo que decido agarrar, is the inheritance of God. es la herencia de Dios. Again, you know, sometimes we look at external things, right, that bring us value. A veces vemos cosas externas que nos traen valor. But it's what God has given us that gives us the value that we need. Pero es lo que Dios nos ha dado, lo que Él nos ha dado, que nos da el valor que nosotros necesitamos. Amén. And then if we keep going down, well, if we keep going in the book of Psalms, Si seguimos en el libro de so if Salmos, we go to Psalms 142, verse 5, a 142, versículo 5, you know, he says that God is the strength of my heart and my portion forever. dice, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Right? So this is not just a temporary fix. Esto no es algo temporario. Sometimes we treat it as a temporary. A veces lo tratamos como algo temporario. You know, I'm going through something bad, and let me start going to church. Estoy pasando algo difícil, voy a empezar a ir a la iglesia. Oh, I'm having some money issues, let me start tithing. Tengo problemas con dinero, voy a empezar a dar diezmo. I'm having problems with my family, let me go and start praying more. Tengo problemas con la familia, voy a orar más. There's this person at work is giving me a hard time. Una persona en el trabajo me está dando trabajo. Is giving me a hard time at work, Ujú. right? I'm going to pray to God to get him out, Voy a orar al Señor para que lo saque. right? So we pray to God for temporary fixes. Oramos a Dios para oh my Lord, temporalmente, para cosas temporarias, o sea, por cuando estamos pasando por algo. But God is asking for so much more. Pero Dios está pidiendo mucho, mucho más, esperando mucho, mucho más. Aleluya. He gave Él dio his all. su todo. He gave Él dio what was most precious to him. lo más preciado para Él. He gave Él dio himself de Él mismo, for you and me. por ti y para mí. Por ti, para ti y para mí. Para ti, por ti, Ah. para mí. I think it's the same thing. I don't know. Por ti o para ti y para mí. Right. Right? Yeah. Okay. O por ti, para mí. Por ti y por mí. Por ti y por mí. Oh, yo sé Para ti, para mí, por ti y por mí. Okay, there you go. All right. Amén. But entendemos. Entendemos. We Do we understand? They would Say yes. They would say jinx, double jinx, or whatever. Anyway. Hallelujah. Thank you, Lord. How can I convey ¿Cómo puedo comunicar that we need to maintain que tenemos que mantener in good times and in bad en tiempos buenos y en tiempos malos the portion that God has given us? esa porción que ya Dios nos ha dado? Amén. You know, and if we go to Psalms chapter 73, Si vamos al Salmos, el capítulo 73, right? We're going to go to verse 26 for those who are taking notes down. para los que estén tomando notas, el versículo 26, capítulo 73 de Salmos. We're going to have to paraphrase in Spanish. It says, "My flesh and my heart may fail, Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, but God is the strength of my heart and my portion forever." pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Oh, wow. You know what? We understand who we are. Nosotros entendemos quiénes somos. We're not perfect. No somos perfectos. We fail. Vamos a We fallar. miss the mark. Vamos a perder el marco.
but it's God that is our portion forever. Pero es Dios quien es nuestra porción por siempre. He's the one that gives me the strength that I need to deal. Él es el que me da la with every- fortaleza para todo lo que enfrento todos los días. We need to say that the Lord is my portion, says my soul. Tenemos que decir, Dios es mi porción. Therefore, I will have hope in Him. En Él esperaré. What are we waiting for? ¿Qué estamos esperando? We need to step into the belief that God is our inheritance. Tenemos que entrar a la creencia que Dios es nuestra herencia. It doesn't matter what I do today. No importa lo que haga hoy, It doesn't matter what I do tomorrow. lo que haga mañana. It doesn't matter what happens when I'm passed on. No importa cuando ya me vaya. If I don't have an inheritance of God, Si no forefront, tengo esa herencia al frente, everything I do is in vain. todo lo que hago es en vano. Everything that I do is worth nothing. Todo lo que hago no vale nada. Aleluya. That's a little rough. Está fuerte eso. But we need to understand Pero tenemos que entender that our strength can only come from God. que nuestra fortaleza solo viene de Dios. Amén. And in the New Testament, En el Nuevo Testamento, it even describes, it builds on the blocks of the foundation of what our inheritance is, habla de esa fundación de lo que es nuestra herencia. right? We go and we see that now we are being described believers as co-heirs with Christ. Aleluya. Ahora nos describe como coherederos juntamente con Cristo Jesús. Right. The Son of God, for we have been El Hijo de Dios grafted que nos ha formado into the family of God y nos ha puesto en dentro de la familia de Dios. through Jesus' redeeming work. We can become Por medio de Jesús adopted sons and daughters of God. somos adoptados hijos y hijas de Dios. Now, Aleluya. this word grafted Ahora, esta palabra que te he formado, is interesting to me. interesante para mí. Sometimes A veces what they'll do lo que hacen for a victim who has been severely burned, para una persona que ha sido severamente quemada, right? They'll take a piece, toman un pedazo sometimes of a skin that's still de la parte de su cuerpo good, que está bien right? And then they'll peel off layers y le quitan partes and they'll put it on what is burned, y se lo ponen a donde está quemado. right? And then over time, Y por medio del tiempo it will start healing empieza a sanarse and it would be just as new. y está como nuevo. That's what Jesus has done for us. Es lo que Jesús ha hecho por nosotros. He has, we've been grafted in. He has placed a layer of His life over us. Aleluya, nos ha formado, puso un pedazo de su vida encima de nosotros And now we are healed. y ahora somos sanos. Now, if you could understand that metaphor, Si entiende esa metáfora, ya. if we could understand that analogy, Esa, analogía, algo así. okay, then we could see Podemos ver from the outside, looking de down at afuera that particular, hacia adentro that people don't see Michael. que las personas no ven a Michael. What they see is Jesus. Aquí van a ver es a Jesús. Now, that is my ultimate Ese es mi goal, my ultimate goal, meta última, that they don't see me, que no me vean a mí, but they see the characteristics of my Father. pero que vean las características de mi papá. Now, that's a very strong task to Es un have, trabajo bien fuerte para hacer, because I am always battling porque siempre estoy batallando of what
I would say how I would react como yo haría, qué yo diría. to, okay, this is how Jesus would act in this Pero situation. esto es como Jesús actuaría en esta situación. And the only way that I can get to that point Y de la única manera que yo puedo llegar a ese lugar, is through prayer, por medio de la oración, fasting, ayuno, praying with supplication, orando con súplicas, being obedient to Him, ser obediente a Él, filling my mind with the Word, llenando mi mente con la palabra so that my form of thinking changes, para que mi forma de pensar cambie. and to continue to understand Y para continuar entendiendo that God is my inheritance. que Dios es mi herencia. He is Aleluya. my portion, Él es mi porción. right? And then, if we go to John, Si vamos al libro de Juan, right, it says, chapter 1, verse 12, capítulo 1, versículo 12, but to all who did receive Him, más a cuantos lo recibieron, who believed in His name, a los que creen en su nombre, He gave the right to become children of God. les dio el derecho de ser hijos de Dios. Now, God is our Father, Dios es nuestro Padre, and as He is a good Father, es Padre bueno. He's given us an inheritance. Nos ha dado una herencia, He's given us a portion. nos ha dado una porción. How many people want their portion? ¿Cuántos aquí quieren su porción? I want my portion. Yo quiero mi porción, I want His portion. yo quiero su porción. You know what? This brings me to the story that when the Israelites came out of Egypt, Me lleva a la historia cuando los israelitas salieron de Egipto. he told Moses that all the different tribes were going to receive their portion once in the promised land. Le dijo a Moisés que todos los diferentes tribus iban a recibir su porción en la tierra prometida. And they're like, really? Yeah? Oh man, I'm going to get something? Se excitaron And they're like, you know what? And right, they got excited. And that filled them up y los llenó to keep going and pressing forward. Para que sigan adelante y sigan perseverando. Yes, but as they're pressing forward, Mientras están perseverando, they still had obstacles, tuvieron they obstáculos, still had trials, tuvieron pruebas, they still had to fight for their blessing. tenían que pelear por la bendición, They still had to go through the problems of this world system. tuvieron que pasar por los problemas que enfrentan en el mundo, But they were perseverant, pero estaban perseverando and they reached their promised land. y llegaron a la tierra prometida. Now, God didn't tell us that we're going to have a simple, easy road, easy way, to heaven. Dios no nos dijo que vamos a tener un camino fácil al cielo. No, He didn't. No, He didn't. But when we put our focus pero cuando ponemos nuestro enfoque, that God, Jesus, what He's done for us, que Dios, Jesús, lo que hizo por He's nosotros, given us His inheritance. He's given us nos our portion. dio la herencia, nos dio la porción. Amén. That fills me up. Que me llena, That makes me, man, there's something that I could go for. que me hace pensar, wow, tengo algo a que alcanzar. This is what I could do. Esto es algo que puedo hacer. This is what I aim to go for. Algo que estoy, tengo una meta. Right? And the thing is, the Bible also makes it clear that this is for everyone. Pero la palabra lo hace claro, esto es para todos. For everyone who believes. Para todo aquel que cree. You know, in John 3:16 it says, "For God so loved the world." Juan 3:15, porque por tanto amó Dios al mundo, That He gave His only His only begotten Son, que dio a su único hijo, that whosoever believes in Him shall not perish but have para eternal todo life. aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. So we need to say that Tenemos que God is our decir, portion. Dios es nuestra When we porción. realize that God is our portion, Cuando realizamos que Dios es nuestra porción, we have more than enough. tenemos más que suficiente. Testimony. Se escuchaba el testimonio de Arturo.
Yes, when I was hearing his testimony, Cuando escuchaba el testimonio, yes. I can hear that Aleluya. background voice. aleluya, Anybody can mute themselves, I appreciate it. Amen. amén. All right. So as I see that God is our everything. He's our portion. He's more than enough. He's our Jehovah Jireh. He provides for everything. And when I hear of Arturo's testimony, Cuando escucho nuestra palabra, nuestro proveedor, nuestra porción, y escucho el testimonio de Arturo, I could see puedo ver that Arturo, que Arturo, his portion su porción, was in the Lord. estaba en el Señor. Amén. Arturo has gone through trials and tribulation. Arturo pasó por tribulaciones y pruebas. And if you don't know, he's even faced death. Si ustedes no saben, él enfrentó la muerte. He is a walking miracle. Él es un milagro caminando. Aleluya. And when he spoke about what his portion was, what he believed in, what he's holding on to, what he is, Cuando él habló de su porción y de lo que él cree y de lo que él está agarrado, I saw that his portion was in the Lord. yo vi que su porción está en el Señor. Amén. And it's affirming Y nos afirma that whatever situation you might be going through que right cualquier now, situación que tú estás pasando ahorita, place God as your portion. pon a Dios como tu porción. Don't place the problem as your portion, No pongas el problema como tu porción, but place God as your portion. pero pon a Dios como tu porción. You know what? When there's a plate of food in front of me, Cuando hay un plato de comida enfrente de mí, you know, my focus is on, okay, I'm eating this right now. mi enfoque está en que voy a comer esto ahora. My focus is, okay, I need to get a piece of this because I know it's going to be beneficial for me. Yo voy a agarrar un pedazo de esto porque sé que es beneficioso para mí. I'm going to receive the instant gratification because it tastes good in my mouth. Voy a tomar o a tener una gratificación instante porque sabe rico. And two, Y I'm going dos, to have the beneficial long term because it's something that is healthy for my body. voy a tener un beneficio a largo plazo porque es saludable para mi cuerpo. I'm going to receive the nutrients that I need, the Recibir energy that I need. la nutrición que necesito, la energía que necesito. And that's what we need to do when it comes to the Word Y of eso es lo que God. tenemos que hacer cuando se trata de la palabra de The Dios. Bible says, taste and see that La the Lord palabra is good." dice, prueba y ve que la palabra es buena, que el Señor es bueno. Aleluya. You know what? So when I'm focused on that, Cuando estoy enfocado en eso, that's what I'm thinking. You know, I'm like, oh wow, look, Lord, I'm going through this problem, but look, your word says that cast all my cares and estoy anxiety pasando on este you. problema, pero tu palabra dice que yo te dé todo, que no me esté afanado por nada. Your word says that if I'm going through a situation, that the word says that you are my immediate help. Si estoy pasando por algo, tu palabra dice que tú eres mi pronto auxilio en tiempo de tribulación. Aleluya. We need to learn Tenemos que aprender, to go to God first ir a la palabra, ir a Dios primero and watch Him see the miracles that He can do for your life. y ve el milagro que Él puede hacer en tu vida. Listen to the testimony of my wife Mira el testimonio de mi esposa with that rainfall, with the storm. con esa coming. tormenta que venía y esa lluvia. She had a place to go to. Ella tenía un lugar que tenía que llegar. Physics would have probably said, you know what? She's not going to make it on time. Lo físico, la lógica hubiera dicho, ella no va a llegar a tiempo. But then what happens? Pero ¿qué pasó? She put her hope, she put her faith, Ella puso su esperanza, su fe, su confianza. she decided to hold Decidió on to the portion that agarrar she esa had, porción que ella tenía and God did the y miracle. Dios hizo el milagro.
God not only saved her from any accidents or No tan breakdowns, solo la guardó de accidentes o cualquier otra cosa, but she was able to get to the place where she needed to go. pues llegó al sitio de On tiempo a tiempo. And sometimes, we take these little things for granted. Y a veces tomamos estas cositas por desapercibido. You know what? And that's okay. Está bien, Because there's going to be a time that you're going to realize, porque va a haber un tiempo que te vas a dar cuenta. man, I took it for granted. Lo tomé por desapercibido. So let's hold on to, So, vamos a agarrar esa porción. right? When God is our portion, we lack nothing. Cuando Dios es nuestra porción, no nos falta nada. Because we have an never-ending supply Porque tenemos of hope. tenemos esperanza. And if you want to know what God's inheritance is, Y si tú quieres saber cuál es la herencia de Dios, to be eternally es estar eternamente in His presence, en su presencia, the creator of everything. el creador de todo. Let's bow our heads. Vamos a orar, vamos a orar.